Hi guys! Welcome back na sa kong film na JXE Channel nako sa Oklahoma, State of America. For today's vlog, awa sa ang mga kuan guys. Mga guys. So moadto ko sa hardware store. Moadto ko sa hardware store buhat-buhat na nagkuy ko sa kong pamilya magpalit. Wa ko baon sa palitan pero nare palitan. Tanaw-tanaw ta guys. Look, see? Wow! Ni abli-abli rin sa kalit guys. Wow, na bago na motor. Hala, wow! Ayala Malls. Murag malls akong giadtuan guys, no? Mga hardware store ni guys, na mga appliances, hardwares. Wow! Mga bands, supplies, helmets, tools, nuts and bolts, screwdrivers, boxes, toolboxes. Oh my God. Namingitas ako sa kong mother and father para kabaw ko asa sila. So guys, niabot na ko sa Subway guys, kaog sandwich guys. Kay gigutom na ako guys. Let's go. This is Subway. Wow. Karam ko kita ani guys. Dagan kay chocolates. Wow, mga inom, mga drinks, chocolates. Look at the chocolates guys. Twix, Snickers, Hershey's. Napadyo machine blends, chips, ang ingredients guys, food sa Subway. Look at all of this. I think this is how they make the sandwiches. Mga ice cream guys, wow! Lami. Ang dami-dami. Lami. Napadyo sneakers na ice cream, upo ko kabaho, pero di ko mapalit ani. So, pag nahuman nagluto himo akong sandwich guys, ang akong sandwich, the boss gitawag. Mukaon nako kani ang ang lami. Ang gisagol ani guys kay meatballs, mustard na honey, buffalo sauce, olives, lettuce, meatballs, ug pepperoni. More sag Subway na pizza guys. Look at it. Sa pagkuha na ko aning mura man og burrito pero Subway ra man gini guys, sub sandwich. It's good guys, deliciousness. Kung magtilaw ko sa meatballs guys, mura man og mga bola nagkuha og na karne. Well guys, since nahuman ako gaon sa sandwich, adi na sad ko sa cookies kay dessert. I forgot to tell you, I buy cookies too for dessert. Haha. They're good cookies, chocolate chip ones. Now that I'm full, I think it's time to end. Thank you guys so much for watching. I love you all and please subscribe. Goodbye.